नमस्कार, स्पीड न्यूज मध्ये मी पूजा आज आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करते। बकरी ईद हा मुस्लिम धर्मियांचा महत्त्वपूर्ण असा सण आहे। इस्लाम धर्मामध्ये बकरी ईद मोठ्या थाटामाटात आणि उत्साहात नेहमीच साजरा केला जातो। तर यावर्षीचा बकरी ईद नेमका कशा पद्धतीने साजरा होणार आहे, बकरी ईदचं पुराणानुसार नेमकं काय महत्त्व आहे आणि यासोबतच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बकरी ईद मध्ये काय काय खबरदारी घेतली जाणार आहे, यासाठी आणि हे सगळं काही जाणून घेण्यासाठी आज आपण आपल्या स्टुडिओमध्ये मौलाना इरफान सय्यद हसन खान कासमी यांना आमंत्रित केलेलं आहे। ते अध्यक्ष आहेत जमियत उलमाए हिंद जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेचे। आपण त्यांच्याकडून एकंदरीतच बकरी ईदचं महत्त्व काय आहे हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। सर नमस्कार, तुम्ही आमच्या स्टुडिओत आलात त्याबद्दल सर्वप्रथम मी तुमचं स्वागत करते। माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला असा आहे की बकरी ईद आहे, तर बकरी ईदचं कुराणानुसार महत्त्व काय आहे, त्याच्या कुर्बानीबद्दल कुराणामध्ये काय माहिती दिली आहे ते आम्हाला सर जाणून घ्यायचं आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप स्टूडियो वालों का सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ईद के मौके पर ये बात समझने के लिए। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में हमें आदेश दिया है कि तुम मुझसे अगर कुर्ब हासिल करना चाहते हो, मेरे अच्छे बंदा बनना चाहते हो, मुझसे करीब होना चाहते हो, तो तुम मेरी राह में एक जानवर की कुर्बानी देकर मुझसे कुर्ब हासिल करो। और इसका आदेश अल्लाह ने अपने कलाम पाक में इस आयत में दिया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह के राह में एक जानवर की कुर्बानी पेश करके मुझे खुश करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फरीज़ा है। तो इसलिए तमाम मुस्लिम इस सन के मौके पर, इस त्यौहार के मौके पर चंद बातें अमल में लाते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम सुबह जल्दी उठकर अपने तमाम शरीर को पाक साफ करके और जो हमारे पास हैसियत है उसमें से अच्छा कपड़ा या नया कपड़ा पहन करके हम अल्लाह के घर जाते हैं और उसके लिए 2 रकात नमाज अदा करते हैं, जिसको ईद उल अज़हा की नमाज कहा जाता है। फिर उसके बाद हम अल्लाह के एक फरीज़े को अदा करने के लिए जिसका आदेश अल्लाह ने, वैसे तो कुर्बानी हर उम्मत में रही है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के एक पैगंबर गुजरे हैं, उनके ज़माने से कुर्बानी को ज़्यादा अहमियत दी गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अजीम सुन्नत है जिस पर अमल करने के लिए हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें हुक्म दिया। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जिस शख्स को कुर्बानी की हैसियत है, अगर वो कुर्बानी जानवर की नहीं देता है तो वो मेरे मुसल्ले के करीब ना आए, यानी ईद की नमाज के लिए भी ना आए। इतनी अहमियत दी गई है इस्लाम धर्म में जानवर की कुर्बानी करने को, क्योंकि इससे हमारा गोश्त खाना या जानवर को नुमाइश के लिए, दिखाने के लिए ये कुर्बानी करना ये मकसूद नहीं होता है, बल्कि मकसद सिर्फ अपने रब को, अपने पैदा करने वाले को, जिसने हमें पैदा किया और जिसने हमारी परवरिश की, जिसको हम अपना खालिक मालिक जानते हैं, उसके लिए हम ये जानवर कुर्बान करते हैं ताकि हम उससे हमारा रब खुश हो जाए। ये हमारा मकसद होता है। तो कुर्बानी ये अहम, उस दिन ईद के दिन में तमाम कामों में सबसे अहम काम है। एक तो अल्लाह के लिए नमाज अदा करना और दूसरे जानवर की कुर्बानी करना। इसलिए आम तौर पर जिसको भी अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है और जिसको भी अल्लाह ने माल वगैरह दिया है उसके लिए ये हुक्म है। अलबत्ता जो गरीब हैं उनके लिए अल्लाह ने फिर ये हुक्म दिया है कि इस त्यौहार के मौके पर अपने गरीब भाइयों का भी ख्याल रखो, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो। और भाईचारे को इस्लाम धर्म में बहुत अहमियत दी गई, इसलिए ये कहा कि तुम ये मत देखो कि तुम्हारे पड़ोस में किस धर्म का रहने वाला है, किसी भी धर्म का रहने वाला हो उसका ख्याल करना हर ईद, सन और त्यौहार के मौके पे हर ईमान वाले के लिए, मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और कोई ईद के दिन ऐसा काम न करें जिससे भाईचारे में फ़र्क आए, बल्कि भाईचारे को बरकरार रखते हुए और अपने आसपास के आजू बाजू वालों को खुश रखते हुए अपने इस त्यौहार में सभी को शामिल करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर इस त्यौहार में हम सेवइयाँ बनाते हैं और शीर खुरमा बनाते हैं, इसी तरीके से कुर्बानी का गोश्त बनाते हैं, तो उसमें अपने तमाम वतन के भाइयों को भी शामिल करना चाहिए। उनके घर भी कुछ मिठाई और कुछ ये चीज़ें भेज करके तोहफे में
ان کو بھی اپنے عید میں شامل کرنا چاہیے. یہی آدیش ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اصل میں اللہ نے حکم دیا تھا ان کے خود کے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے. جو ان کے بیٹے اللہ نے ان کو بہت ایک لمبی عمر کے بعد بیٹا عطا کیا تھا، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ تقریباً 90 سال کی عمر کے بعد اللہ نے ان کو ایک اولاد عطا فرمائی تھی جن کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام. اللہ نے آدیش دیا کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے اس بیٹے کو، اپنے اس لگتے جگر کو، جگر کے ٹکڑے کو میرے نام پہ قربان کرو. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس آدیش کو پاتے ہی تیار ہو گئے. انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا، اپنی گھر والی سے کہا کہ میرے بیٹے کو نہلا دھلا دو، میں اسے لے کے جا رہا ہوں. بیوی نے سمجھا کہ شاید کسی مہمان کے گھر کہیں جا رہے ہیں، اس لیے نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کر لے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ میں ایک چھری بہت تیز کر کے ساتھ میں رکھ لیا اور لے کر گئے. جب لے کر جانے لگے تو راستے میں تقریباً 2-3 جگہ شیطان نے ان کو روکا کہ مطلب جو ہے کیا تم کرنے جا رہے ہو اپنے بیٹے کو، جس کو جو اللہ نے تم کو دیا ہے اور اتنی عمر کے بعد اور اتنی تمنا و آرزوؤں کے بعد دیا ہے، پھر بھی تم اسے قربان کرنے جا رہے ہو. تو کہا بس یہ میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے اسے پورا کرنا ہے. چنانچہ ان کو روکا بھی شیطان نے، لیکن آپ رکے نہیں، لے گئے اور مینا جہاں آج حاجی یاترا کرتے ہیں اور اس جگہ بھی جاتے ہیں، تو اس جگہ پہ لے گئے اور اپنے بچے کو لٹا دیا اور بچے سے کہا کہ بیٹا میں تجھے اپنے اللہ کے راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں. اور بہت پیارے انداز میں بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان، اگر اللہ نے، پرمیشور نے حکم دیا ہے تو آپ اس کام کو کر ڈالیے اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور اپنے بچے کے ہاتھ پیر کو رسیوں سے باندھ دیا تاکہ اللہ کے حکم کو ادا کرنے میں، فریضے کو ادا کرنے میں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے. چنانچہ لٹا دیا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اللہ تو کچھ اور چاہتے تھے. چنانچہ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری گردن پہ چلانا چاہا تو وہ چھری چلنے کو تیار نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ خبردار میرے اسماعیل کے گلے کو کیا، ایک بال کے روئے کو بھی اگر کاٹا تو اللہ نے اجازت نہیں دی تھی. ابراہیم علیہ السلام چھری تیز کرتے رہے، چلاتے رہے، لیکن گردن پہ وہ چھری چلی نہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر، مجھے تو تجھے آزمانا تھا، مجھے تو تجھے صرف یہ دیکھنا تھا، تیری آزمائش مقصود تھی کہ تو میرے راہ میں کیا اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے، میں کیوں تیرے بیٹے کو قربان ہونے دوں گا. اور پھر اللہ نے جنت سے ایک دمبے کی شکل میں جانور بھیجا اور وہ اللہ کے راہ میں قربان ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قربان کر دیا. جبھی سے ہر ایمان والا مسلمان اسی دن سے اپنے اللہ کے راہ میں ایک بکری کی، جانور کی قربانی اللہ کے راہ میں دینے لگا. اور جبھی سے ہم یہ ایک عظیم سنت جو ہے وہ ہر سال مناتے ہیں، اور اس کا حکم ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، اور خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جانور کی قربانی کی اور ہمیں بتایا، اس کے طریقے کو بتایا. اسی طریقے پر آج دنیا قائم ہے اور چل رہی ہے. اور جب تک ایمان والا مسلمان اس دھرتی پہ ہے، اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا رہے گا. नक्कीच सरांनी खरंच म्हणजे आपल्याला नेमकं कुर्बानी का करतात, कुराणानुसार त्याचं काय महत्त्व आहे आणि त्यांनी जे एका खऱ्या भक्ताची कहाणी आज आपल्याला इथं सांगितली ती कुर्बानी संबंधातली, ही खरंच म्हणजे अत्यंत रोमांचक अशी कहाणी होती. आणि आज सगळ्यांना आम्हालाही कळलं सर की नेमकं का बकरी ईद साजरा केला जातो, कुर्बानी का दिली जाते, याचं महत्त्व आणि दान धर्माचं महत्त्व, त्याबरोबरच ईद असतो, बकरी ईद असतो त्या दिवशी कशा पद्धतीनं तो दिवस व्यतीत केला जातो, कोणाबद्दल वाईट बोलू नये, कोणाचा वाईट चिंतू नये, अशा पद्धतीच्या अनेक गोष्टी आज इथं आपल्याला सरांनी सांगितलेल्या आहेत. माझा दुसरा प्रश्न असा आहे सर की कोरोनाची पार्श्वभूमी आहे. दरवर्षी मुस्लिम समाज बांधव जे आहेत ते बकरी ईद अत्यंत मोठ्या थाटामाटात साजरा करतात, पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मात्र गेल्या 2 वर्षापासून त्यामध्ये काही बंधनं आली. म्हणजे जे एकमेकांना भेटत होते, बांधव जे एकमेकांना भेटत होते ते भेटणं वगैरे कमी झालं. तर या 2 वर्षामध्ये नेमका काय बदल झालाय, आम्हाला ऐकून जाणून घ्यायला आवडेल. देखिए, वैसे तो कुर्बानी हर साल बड़े जज्बे से, बड़े शौक से करते थे, लेकिन 2 साल से जब से ये कोरोना वायरस आया है और इसकी बला और वबा पूरी दुनिया में आई, हमारे देश में भी आई, तो हमारे जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने
पिछले साल भी एक गाइडलाइन जारी की थी और अभी इस साल भी उन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि बगैर भीड़ किए हुए, बगैर ज़्यादा लोगों को जमा किए हुए, जितने से कम लोग नमाज ईद पढ़ना चाहें तो वो कम से कम लोग नमाज ईद पढ़ें और भाईचारे को धक्का न लगते हुए कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे वतन के भाई नाखुश हों। इस हिसाब से सबको खुश रखते हुए हमें नमाज भी पढ़ना है, अल्लाह के फरीज़े को भी अदा करना है और कुर्बानी का जानवर भी अल्लाह के राह में कुर्बान करना है। और इसी वजह से ये भी गाइडलाइन जारी की कि बहुत ज़्यादा इस मौके पर इस किस्म की खुशी का इजहार ना हो कि जिससे ऐसा लगे, क्योंकि हमारे बहुत से भाई आज हॉस्पिटलों में बीमार होकर जो है वो लेटे हुए हैं, तो कैसे हमें अच्छा लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा खुशी मनाएं। लेकिन चूँकि अल्लाह का हुक्म भी है, आदेश भी है, इसलिए इन चीज़ों को हम इन तमाम बातों का ख्याल करते हुए मनाएंगे और यही गाइडलाइन जमीयत उलमा हिंद ने जारी किया है और इंशाअल्लाह इस पर सभी लोग अमल भी करते हैं और हमारे ज़िला कोल्हापुर के लोग भी इसी पर अमल करेंगे कि मतलब जितना कम से कम भीड़ हो, जमा ना हो और कम से कम लोग मिल करके नमाज अदा करें और उसके साथ साथ जानवर कुर्बानी जो भी जैसे भी जिस हैसियत से हो वो बगैर किसी के नज़रों में आए हुए अपने हिसाब से और किसी को नाराज़ किए बगैर करें। थँक्यू सर. त्यानंतर माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की बकरी ईद आता आहे तर मग सगळी दुकानं खुली करण्यात आलेली आहेत, तर मुस्लिम समाज बांधवांनी म्हणजे त्यांना जे गेल्या 2 वर्षापासून शक्य नव्हतं, म्हणजे गेल्या 2 वर्षापासून बकरी ईद असो किंवा रमजान ईद असो त्यावेळेस सगळी दुकानं बंद आहेत, म्हणजे खरेदी करता येत नाही अशी कंडिशन होती. पण यावर्षी मात्र ती परिस्थिती नाही आहे. आता गेले 2 दिवसापासून सर्व दुकानं खुली करण्यात आलेली आहेत. तर यावर्षीचा बकरी ईदची खरेदी मुस्लिम बांधवांनी, इस्लाम धर्मीयांनी कशा पद्धतीने केलेली आहे हे आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. देखिए, वैसे तो गम का माहौल है पूरे देश में और सभी गमज़दा भी हैं, इसलिए कोई उत्साह और कोई बहुत ज़्यादा जोश जज्बा नहीं है सन के मनाने में। लेकिन फिर भी जैसे कि सेवइयाँ हैं, थोड़ा शीर खुरमे के मसाले हैं, ये थोड़ी चीज़ें जहाँ आसपास पड़ोस में छोटी छोटी दुकानों पे जैसे मिल जाती हैं वैसा लोगों ने खरीदी किया है और जानवर भी जिसको मुनासिब जहाँ पे मिल गया अपने हिसाब से खेड़े गांव से इधर से उधर से लोगों ने मतलब जो है कोशिश करके हासिल किया है। लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, बल्कि देखने में आया कि बहुत कम लोग अच्छी तरीके से वो माहौल बना पा रहे हैं। फिर भी हम उसका ख्याल करते हुए मतलब जो है जहाँ से जिसको जो चीज़ मिल गई उसने वहाँ से हासिल किया है और समझ लीजिए कि बहुत कम उसमें ये एक सन मनाएंगे हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको गम है अपने उन वतन के भाइयों का, चाहे वो किसी धर्म जात से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन अगर वो पड़ोस में बीमार है तो कैसे हमारा ज़मीर, हमारा दिल गवारा करेगा हम अपने घर में खुशी पैदा करें। तो बहरहाल उस गम के साथ में जितना भी हो सकेगा हम अपने भाइयों का ख्याल करते हुए ये सन मनाएंगे। नक्कीच. तर सर, शेवटचा प्रश्न माझा असा आहे की आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही एक मौलाना म्हणून तुमच्या धर्मीयांना, इस्लाम धर्मीयांना तुम्ही काय संदेश द्याल? मैं संदेश अपने सभी देशवासियों को दूंगा, क्योंकि हमारे धर्म में हर एक को बराबर का दर्जा दिया गया है, सबको हुकूक दिए गए हैं, हर एक पड़ोसी का हक है। तो अपने जितने मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं उनसे भी और हमारे दूसरे धर्म के मानने वाले वो भी हमारे भाई हैं, वो भले हमको कितना भी दूर समझे लेकिन हम ना हमारा धर्म उनको कभी दूर नहीं समझता, बल्कि जितने दुनिया में इंसान हैं सब एक माँ बाप के, एक संतान के औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम हम सब के बाप हैं और हव्वा अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल से हम आए। जात धर्म ये बात बहुत बाद में चीज़ें पैदा हुई। तो इस हिसाब से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि सन तो सबके आते हैं, जैसे और धर्म हैं उनके भी सन आते हैं, हमारे भी सन आते हैं, लेकिन हर धर्म का हर सन पे ख्याल सबका होना चाहिए और साथ साथ कि कोई ऐसा काम ना करें कि जो अपने सन को मनाते हुए अपने किसी भाई का दिल दुखे, बल्कि हर खुशी में अपने भाई का भी ख्याल होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, और अपने इस खुशी में और अपने सन त्यौहार करने में जो भी चीज़ें घर में बनाता है, चाहे वो शीर खुरमा ही क्यों ना हो, उसको अपने पड़ोसी के घर पहुंचाना चाहिए। ये हमारा जो पैगाम है सभी को, और ये पहुंचा करके अपनी खुशी में अपने उस भाई को भी शामिल करना चाहिए। नक्कीच. दान धर्माचं महत्त्व नेहमीच इस्लाम धर्मीयांमध्ये सांगितलं गेलं आहे आणि आज मौलानांनीही आपल्याला संदेश दिला आहे, एक आवाहन केलं आहे की दान धर्म करा,
शेजाऱ्यांच्या घरात तो कुठल्याही जाती धर्माचा असो त्याला दान करणं विसरू नका. तुम्ही आज इथे आलात आणि कुर्बानीचं महत्त्व काय आहे हे तुम्ही आम्हाला सांगितलं. याचबरोबर ईद का साजरा करतात या सगळ्या गोष्टी तुम्ही इथे उलगडल्यात त्याबद्दल आणि संपूर्ण स्पीड न्यूजकडून संपूर्ण कोल्हापूरकडून तुम्हाला बकरी ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा. ईद मुबारक. तर अशाच ताज्या अपडेट्ससाठी स्पीड न्यूज लाईव्ह 24 चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा.